Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym materiale z Hogwarts fucking Legacy. O, ciemno się zrobiło. Chcesz pogadać? I'm certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Musisz wrócić na noc do swojego pokoju głównego, otwórz mapę. Przyjść z Hogwartu, aby ją otworzyć. Użyj szybkiej podróży do wspólnego pokoju. Kurwa, ja chciałem pozwiedzać co jeszcze Hogsmeade. Dobra. Potem se pozwiedzam najwyżej. No trudno. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wspieranie. Mam nadzieję, że seryjka się podoba. Pamiętajcie, playliście w prawym górnym rogu ze wszystkimi odcinkami. Zachęcam do wspierania pytaka miesięcznie i oczywiście Discord GG/Hunter. Zapraszam również. Tam macie powiadomienia o odcinkach, jak sobie ustawicie. O, ukończ misję główną. Stary głupiec, ale nie będę szedł chyba. Do starego głupca na razie. Oleję sobie. Nie no, nie będę. Misję, o. Przegrupuj się z profesorem Figiem. Pewnie jak wyjdę, to już ktoś będzie tutaj na mnie, ktoś będzie czekał. Otrzymano sowią pocztę. O, siema. Przyjdź do mnie, odkryłem coś w medalionie, który znaleźliśmy u Gringota. Idę. Dobra. Czy ja mam gdzieś fast travel do niego? Chyba tu będzie. Stąd najbliżej. A nawet jeżeli nie najbliżej, no to będzie w miarę blisko, nie? Kurde, fajna ta giera. Fajna. Naprawdę dobry tytuł. Brakowało czegoś takiego. Ty jesteś na Levioso, prawda? A nie jesteś. Czekaj, tam zadanie jest poboczne. Siema. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Pewnie, że tak. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Masz jakiś pomysł, od czego Where do you zacząć? suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Dobra, być może rzucę na to Very okiem. well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Tutaj trzeba by Akio użyć. Kurwa, skomplikowana ta mapa. Frankly, I'd rather limit my excursions to Hogsmeade. O! Jest za... O! Już otwieram ściągę na telefonie. Dobrze, co my tu mamy? To będzie 2, czyli to będzie ten kurwa... Kozioło skurwol, tak. I tu mamy jednorożec, co jest 1, tu jest 5, czyli potrzebujemy 7, a 7 to jest... To kurwa gówno takie. Którego nie potrafię nazwać. To jest to. Siema. Otwierane jest. Dziękuję. Skrzyneczka, dziękuję. Kolekcja zaktualizowana wieża i mamy niezwykły prążkowany kapelusz. A tutaj nic więcej nie ma. No dobra. Tego jeszcze nie mogę, bo Alohomory nie znam.
O. Powiedział, że przy gabinecie tej kurwa. Czekaj, to będzie tak. Tu klasa transmutacji. Dziedziniec. To jest tutaj, stąd. To zrobimy to zadanko, może się uda od razu pierdolnąć. A ja muszę zacząć najeżdżać na tę nazwę, bo widziałem, tam było profesora Figa, także ogarniemy potem, że od razu sobie teleporta zrobię, no ale udało mi się... You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Dokładnie. To teraz tak, trzeba spojrzeć znowu na tę mapę. A nie, czekaj, przepraszam, jest, pokazało mi się. To będzie gdzieś tutaj na dole. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Dobra. Teraz tu. Tak, trzeba przejść przez dziedziniec. In my opinion, divination is a load of rubbish. Ja muszę odznaczyć sobie to w Hogsmeade, bo mnie bardzo to irytuje. No, it seems so logical. I chcę sobie zaznaczyć to zadanie. She believes the things she teaches. If I had to pick a favorite, Jeszcze raz, zobaczmy sobie na tę mapę. Inwentarz. Mapa Artura. Tak. Okej, i teraz muszę znaleźć taki obraz i na niego Akio pierdolnąć. Answer as to why that portrait was empty. To chyba nigdzie tutaj. Albo czekaj, tu gdzieś o. There's the fountain. I'm getting closer. O, no. The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant? O, zadanko kolejne. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Dedalian keys are back. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years O, ago. proszę bardzo. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Dobra. A dlaczego dyrektorka miałaby zrobić coś Why takiego? would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Okej, a dlaczego ty nie pójdziesz za Surely kluczami? you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. No dobra, zajmę się tym. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Dobra, czyli kolejny cel to będzie wieża I astronomiczna. hope you follow a few keys at least. If you manage to open a Nie. Najpierw, kurwa, po kolei te zadania. O nie, już, po kolei, kurwa. find, Wszystko pierdolni najlepiej od razu. This stairwell looks promising. Dobra. Never a dull moment when I go. Oho. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? There was a doorway hidden within the portrait. O kurwa. Revelio. I wonder what came of our Autentyczne szaty historyka. You said Wróć do Artura, wracam do Artura.
Ale zajebiste. Szaty se znalazłem. Czy wiadomo, to wszystko na sel będzie szło, bo i tak będę utrzymywał tylko te najlepsze rzeczy. Potem pewnie jakieś dodatki dojdą, jakieś tam plus 5 do awodokedawra, kurwa, czy coś takiego. No to wiadomo, że tam będzie potem ulepszane, nie? Why not? In fact, I think they should. Siema. Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. No i zajebiście. On to the next Hogwarts mystery. Misja ukończona. Rummage round Weasley's Zamkowa office might skrytka. yield anything interesting. 11 poziom. O! Akio! Gdzie jest ta strona? Chodź tu, kurwa, gdzie latasz? To teraz musimy zająć się tym drugim zadaniem. Czyli to będzie tak, to będzie klucze Dedala. I trzeba by się udać do wieży astronomicznej. Nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie działało, ale przekonamy się zaraz. Black noticed the scuff on his shoe the other day. And we're not taking another step until a house. Revelio. Idziemy na górę. O, siema. A Dedalian key. I wonder where it might lead me. Dobra, dobra. What are you up to now? There's the cabinet. O! How do I get this key in there? Kurde, aha, czyli... Brilliant. O! Dobre, o! Borsuczy, kurwa, żeton domu. Perhaps Nellie knows what it means. Okej, ale to jest sprytne takie, powiem szczerze. Good thing Professor Weasley takes the role. No bo to wymaga dużej zręczności. Bardzo dużej zręczności nawet. Revelio. O, coś tam było gdzieś. To wymaga... No, w chuj zręczności to wymaga. Ty daleko? Kurwa, gdzie mam do niej biec? Ja się zajebę, jak tam będę biegł. Dawaj tu, kurwa, o. Dlaczego ja biegnę, skoro ja mogę... Nie muszę używać tej szybkiej podróży. Nie mogę korzystać z tego, z biegania. Bo jest... zbyt czasochłonne. Off on another adventure, are we? Pewnie, że tak. Another adventure, yes. Siema. Were you able to follow one of the Dedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Dedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye O! out. Dobra. I do hope you continue on. For Włóż some żeton do professor- skrzyni domu. Tak zrobimy. Ty no w sumie. Kurde, jeżeli takie coś będę... Ale to bym musiał wtedy do każdego domu, nie? Bo to... Chyba, że to jest tak dopasowane do każdego domu, że masz po prostu... Znajdujesz tylko swoje, nie? O, to jest, This no. must be my house. Seems I'll need to find more house tokens. I should see this through and find the Hufflepuff house chest. O kurwa, patrz ile tego jest. Jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 15 jeszcze muszę znaleźć. 16, tak, 16, no. Kurwa, zacząłem liczyć jak ja tam miałem. Głupi jednak jestem.
Pracownia profesora Figa, to pewnie tu będzie. No, to nie będzie proste zadanie. To nie będzie proste zadanie, żeby znaleźć, ale jak te klucze gdzieś tam znajdę w Hogwarcie, no to będzie trochę szukania. Oj, będzie. Co to? O, plecionka niebieska, dzięki, dzięki. I co, tutaj jest ten ziomek, nie? No jest, siedzi już, zobacz. Revelio. Nic nie ma? Nie ma. Dobra, siema. Professor, I'm glad to see you. And you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work O to with chodzi, Professor kurwa. Heck a Co bit ty before we myślałeś? continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Heckett know to expect you. Dobra. Nowa misja dostępna. Zadanie profesor Heka. Znajdź sekret w dziale Ksiąg Zakazanych. Incendio będę znał. O kurwa, czyli będę umiał podpalać Revelio. oponentów. A co to? Strona? Nie, profesorze Fig. Okej. Dobra. Tamten wyżej sra niż dupę ma. Wróć do profesor Hekat. Zadanie profesor Hekat. Tu będzie... Chyba stąd będzie najszybciej. Mam taką nadzieję. How nice to see you, Oh. my young friend. Revelio. Elegancko. Dzień dobry, pani profesor. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. I to mi najbardziej potrzebne jest. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to No complete oczywiście, a że few tak. tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Yes. You know where to find me once you've finished. Wygraj 2 rundy skrzyżowanych różdżek. Crossed wands isn't as secret as it's believed to be.
Dobra, no to co? To w takim razie dawaj pierwsze zadanko. Osiągnij poziom 3, zaklęcie kameleona. Ale nie, to nie jest to, przepraszam. Nie wyzwania, tylko misje. Tutaj. No to dawaj. Napierdalam ich. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Podoba mi się strasznie, ta gra mi się podoba. Ukończ rundę treningu kombinacji zaklęć z Lucianem. Lucian! Pomóż mi nauczyć się kombinacji. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Tak. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Dobra, 4. Okej, rozumiem już na czym to polega. Nicely done. Teraz będzie Levioso. That's it. Oj, nie, jeszcze raz, dobra, czyli najpierw 2. Keep trying. Excellent form. Pięknie, umiem. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Jeszcze jedno potrzebuję, nie? Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Dawaj. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Z Sebastianem. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Następny już sam pierdolny. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Runda adeptów. Przebij się przez fioletową tarczę używając jednej mocy przywołujące Akio. Okej. Oj, oj, oj. Chodź tu, kurwa. Levioso! Olej, kurwa, robimy Oreo, hopie. Zwycięstwo! To jest! To jest, kurwa. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Czyli rozumiem, że jeszcze nie. All the gobstones, so to speak. Bo ja bym już się ponapierdalał, czy jeszcze nie mogę? Assignment's all finished. Nie, chyba nie. Dobra. To wracamy do profesor Hecat. Kurde, ale teraz... O, teraz będę jeszcze kurwy podpalał. Niesamowita jest ta gra, po prostu jest niesamowita. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Siema. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes.
I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Dobra. Concentrate and keep your wand Spacja, F, spacja, steady. spacja. Spacja. F. Spacja. Spacja. Dziękuję. Incendio, kurwie! Nowe zaklęcie. Właśnie tak. Znasz już tyle zaklęć, że możesz umieścić incendio na jakimś slocie. O, no i tak mi się wydaje, że będzie git, bo Lumosa na razie nie potrzebuję, a takie 3 do napierdalania... O, ja pierdolę... Już, kurwa, już umiem. Dzięki, fajnie. Incendio. Mm. Levioso. Accio. Incendio. Keep at it. Levioso. Kurwa, patrz co ja mu robię. Kochana. Incendio. Levioso. Accio. Właśnie mam kombosa. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic. Wróć do klasy profesora Figa. Wracam. Ja pierdolę, jak ja potężny jestem. Przecież ja, kurwa, puszczę tę budę z dymem. Amazing, kurwa, amazing, naprawdę. O, czekaj. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ja bym chciał tam na dół, bo tam na dole zadanko jest. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ta muzyka, nie, naprawdę. Świetna, świetna giera. O, dzień dobry. I could use your help. Mam, pewnie, że mam. Co chcesz? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Surely you're joking. You can't possibly be afraid of a puffskein. It may seem irrational to you, but my experience with them has been most upsetting. They eat bogies, you know. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a Trzęsi coward. pufek. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants Garlic. there. Jak czosnek. I was Oj, hoping przepraszam, you niechcący would kliknąłem. bring back evidence that I could use to show that, Nie klikam już. well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Czego mam się What spodziewać? sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Dobrze, szanowni państwo. Jadowita odwaga.
Odszukaj ukryty korytarz zielarstwa i wejdź do niego. Herbology corridor. Sounds intriguing. To mnie gówniarz kurwa zaciekawił. Just when I think I've learned. O! O! All of the shopkeepers like you. I know. Skurwiel jak lata. O, dobra, mamy to. Oj, sorry, pośpieszyłem się. Już. A kurwa! Lefrek z chudego byka, zobacz, kolejny. Dobra, czyli to są prawdopodobnie żetony wszystkie pod mój dom. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Oim ci kopa zajebał. Nie mogę tego naprawić? Chłop w ogóle, nie no, zajebiste są te zbroje. Niesamowite po prostu. I nagle jem! O! Kolejna strona. Złamana miotła. Ten, co się rozjebał. Gdzieś se w ping-ponga grają. O! Słychać tu jakieś rzeczy. O! Jaki fajny smoczek. O! Strona! Jeszcze dwie i będę miał już fulla. A tymczasem mam 12 poziom. Tutaj żadnych... O, dobra, jest jednak coś. Myślałem. Trzminorki. Kurwa, jakie to nazwy. Podziwiam osoby, które tłumaczyły to na polski, nie? Trzminorki. To też trzeba było się nagłowić, nie? Czy to jest pod Lumosa? A, przepraszam, nie ten przycisk. Lumos. These dry vines are one spark away from becoming kindling. O! Incendio. No jednak nie, to nie to, dobra. O! Ukryty korytarz zielarstwa, wejdź! Ohohoho! To niezły korytarz ziela. Ja pierdolę, co za budowle, ty. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Ja pierdolę, jakie rzeczy, ty. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Wypierdalać? Diabelskie sidła. Incendio. Lumos. Okej. O, tu jest więcej tego. O, tutaj one będą... O, skrzynia jakaś. Jasnobrązowa szlafmyca. Lumos. Dobrze, ale idźmy dalej. Kurwa, ile tu tych diabelskich sideł jest. Incendio. Lumos. Tutaj nic więcej nie ma poukrywanego. Lumos. Poszły!
seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Incendio! Podpalone też, dobrze. I to też. I to. Dobra, teraz już tutaj nie podejdą. Artystyczny celtycki szal. Lumos. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Jadowita tentakula. No to kurwa nie będzie łatwo. Zobaczę, czy na pewno wszystko tutaj zwiedziłem. Chociaż powiem szczerze, że na ten moment wydaje mi się, iż tak, iż to zrobiłem. Tylko zanim w ogóle przejdę do walki z tą jadowitą tentakulą, bo pewnie tak będzie, że to muszę najpierw wybrać sobie najlepsze wyposażenie. Tu jest ofensywa maksymalna i od razu sobie zmienimy wygląd na ten mój. Tutaj już nic więcej nie ma. Tu jest nowa rączka. Mogę taką niebieską? Nie, ale zostanę przy tej swojej na razie. Bo nie ma nic innego lepszego. To jest pod obronę trochę lepszy kapelusz. To też bym tylko zmienił jego wygląd, ok. Tutaj obrona jest całkiem niezła. Wydaje mi się, że i tak mam bardzo dobre statystyki. Jak na początek gry to jest very, very good. Dobra, Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Pieniądze jakieś były. Lumos. Incendio. O, Lumos. nawet nic nie muszę robić tutaj. A, stąd nic, okej. No, bo ona nawet nie atakuje. Przynajmniej na razie. I w szklarniach wyjdę. Kurwa, jakie ja znajduję se te drogi, nie? Niesamowite. Jadowita tentakula. O! No pewnie, że tak, zbiorę. Tu jest jakaś skrzynia, o kurwa. Czarnomagiczne rękawiczki do pojedynków. Ja pierdolę. Kurwa. Złoty drop się ja pierdolę, widzowie. Revelio. Ty, w sumie, to właśnie, jeszcze tu mogę. I kolejna strona. Sterowalne śliwki. 25/25. A tu coś mamy? O, też coś jest. Tylko chyba wyżej. Albo tu było tylko za 53. Oj, puść mnie, kurwa. Chyba tu. Tak. Revelio. Mamy kolejne drzewo w szklarni. A tu jest proszek pił. Ta! Nic więcej mi nie pokazuje z takich rzeczy do zebrania? Raczej nie. Dobra, no to wracamy. A nie, przepraszam, misja. Do tego zioła muszę, o. Chyba tu będzie. Kurwa, ale dzisiaj jakie kłeściory wleciały, co? Ja już takie rzeczy mam. No, tutaj muszę zbiec mocno na dół.
O! Gdzie on poleciał? Tutaj dalej? Nie. Gdzieś go zgubiłem. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Now that I think about it, Puffskein Dunkeen, I think I shall keep this. You need to overcome your cowardice. You can't be serious. This is awful. I don't know what to do now. I'm doing you a favor. Disappointment like this will encourage you to become a stronger person. I don't need to be stronger. I need to be left alone. Even Zenobia Noak will make fun of me now. You've wasted my time. You're not who I thought you were. Should never have trusted you. Szata jadowitej tentakuli odblokowałem. I ukończ misje poboczne. I też się dostaje, okej. Hogwarts survives the reign of this headmaster. I think we should have a moon card. Czyli powinienem sobie zostawiać te rzeczy, bo wtedy będę miał odblokowane kolejne przedmioty kolekcji. No i tak trzeba będzie robić. Od chujem jestem chujem, muszę być chujem. A nie żeby... Kurwa, każdego wyręczać. Zaczekałem. There you are. Na podłodze, kurwa, jak Wiedźmin, medytuje. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Oj chuj. Chyba, że samodzielnie pójdę. Porozmawiaj z Sebastianem. On mnie nauczy zaklęcia kameleona. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Chodź, Sebastian. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but
You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. Okay. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Oho, wchodzę na czerwony teren. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Okej, dawaj. F, spacja, F, spacja, F, spacja. Elo, jestem kurwa kameleon. Taki rym. Dobra, dawaj kurwa. O i wtedy nie będzie wiedzieć o mnie. Elo. Jestem kurwa kameleon. Pobliscy przeciwnicy wyczują, następnie zaczną badać. Złapanie, niepowodzenie misji będzie już skutkowało. Dobrze. Rozumiem. If I can see you, the prefects might be able to as well. Elo, jestem kurwa kameleon. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Dobrze, dobrze. Elo, kurwa You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Mhm. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Elo, jestem kurwa kameleon. O kurwa. Is someone there? Is that you, Peeves? Oj, oj. Poszła se. Elo, jestem kurwa kameleon. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Elo, jestem kurwa kameleon. After all, how to find that book. Revelio.
O, widzisz, kurwa, jeszcze skrzyneczki są. O, pieniądze, dobrze. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. O, ktoś na dole też jest, widzę. Rzuć zaklęcie postawy, przyciągnąć uwagę wrogów i autorytetów do wybranego miejsca. Okej. Ghost, don't let her see you. Oj. Elo, jestem kurwa kameleon. Nie mogę po prostu. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else. Why do you think we'll find a cure in the restricted? Zaczarowane księgi. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. O, 500 golda w skrzyni. Revelio. Coś tu mamy jeszcze? Tutaj jaka łapka. O. Lewioso. O, skrzyneczka. O kurwa, zmieniam ją. Normalnie, dawaj. No. Teraz to wygląda. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. No dobra, w takim razie co? Wjeżdżamy na reparo. Reparo. I bym musiał od razu sobie zmienić na ten, nie? Żeby tutaj dalej się skradać, bo nie wiadomo. Cedrowe rękawice z nitami. Cholera wie, czego tu się spodziewać. Of course, traces of ancient magic. O. There must be more to it. That's it. Teleport. Dobra, tutaj mi się wydaje, że już nie będzie... Nie to. Ty, ja już 38% z ten podręcznikarzem wziął? Jakieś reparo tu się może przydać. Tu jest zajebiście duża skrzynia. Gniazda wyposażenia są pełne. Zajebiście. Where might this lead? Czemu kurwa zawsze takie rzeczy są takie no?
Poznaj tajemnicę komnaty. Tajemnicę tej komnaty poznamy w kolejnym materiale, także mordy, mordeczki, mordunie, serdeczna arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to było na tyle. Widzimy się już jutro w kolejnym materiale z tej serii. Kasę was. Trzymajcie się, Indiu!